Lumka, Tini Hama, night on night, better look up. I must make it up to think like oh my god. Thanks সেপ্টেম্বর দিল্লিতে একটা ত্রিপাক্ষিক একটা চুক্তি হয়েছে, শান্তি চুক্তি হয়েছে। সেটা সুস্থভাবে করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং যারা সশস্ত্র সংগ্রামে আমাদের বন্ধু তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার তরফ থেকে। আজকে এখানে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এনএলএফটি বিশ্বমোহন দেববর্মা, উনি বিশ্বমোহন দেববর্মা, এনএলএফটির জেনারেল সেক্রেটারি উপেন্দ্র রিয়াং, উনি তারপরে উনি এনএলএফটি হাস্তেপা গ্রুপ প্রসেনজিৎ দেববর্মা, উনি প্রসেনজিৎ দেববর্মা, ওইদিকে এনএলএফটি পরিমল গ্রুপ ফানকরা পরিমল দেববর্মা, উনি এটিটিএফ এর প্রেসিডেন্ট অলেন্দ্র দেববর্মা ওয়েল জুয়েল এবং ওনার জেনারেল সেক্রেটারি। আর উনি আছেন এনএলএফটির শেষ চিফ অফ আর্মি স্টাফ বন্তম জমাতিয়া সহ অন্যান্য যারা এখানে সিনচার দেববর্মা আর সহ আরো নেতৃত্ব এখানে সবাই আছেন। আমি আপনাদেরকে বলছি যে শান্তি চুক্তিটা কেন হচ্ছে ওনারা আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন। আমি বলবো আপনারা যতটুকু সংক্ষিপ্ত করা যায় ততটুকু ভালো হবে বলে আমি মনে করি। এখন আমি অনুরোধ করব এনএলএফটি জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের সম্মানিত উপেন্দ্র রিয়াং মহাশয়কে একটু বলার জন্য। Thank you, friends from India. Today we are here for this conference because we have just returned from Delhi. In Delhi, we have had a tripartite agreement. Government of India, state government, and our side, NLFT and it. So we started this kind of way back in 2023, January 2023. Now it's more than 1.5 years. We have had 7 rounds of dialogue with the government, 2 in Guwahati, 5 in Delhi. This one. And on 4th September, we have signed this agreement, which we call historic one, because we hope this will address the issues that is there in Tripura. While doing this, we have a discussion regarding political land issues, land rights, and other development projects. Altogether, for the time being, the government has sanctioned rupees 2,000 crore. This is not the end. In fact, there are other issues which will be referred to the joint working group and other demands, political, socio-economic, historical rights, land rights, financial empowerment, development process subsequently covered. We cannot call it just 250 crores. There are some social media which are speculating that we have sold the rights of the Prasad by 250 crores. That is not true. Since they have their
freedom of expression. We cannot separate. Not trust and no speculations. It's just the beginning. And we hope this will address some of the burning issues of the Kawan si Baya Farujol itu na media trend no bela ke hamai mari arun isi. Kami kita mi bumi kian no nunggu khai to observe khayo. Kini ni ho jarawo anmar no ko bela khatang no so bela ke hamai. So abu kok motamuti no je khnai thaka apni barao to ang kabang sakhang yai si. Lo karon kan ke hai we have some term nai ini aku tahu mas, tapi tahu sih samung paisu ya ko. Okay, so I cannot say all details in the agreement. Tam tong abnu senang sakla gay. So, je kisah se details sama ni, that is more than enough. I think you all understand. Okay, so ang apa sih kanai? No kisah kalau di sini formalities so kaya na. After that, yes, we have so many story and the by so tomorrow no elai bele ke hamai ne abasai lok suno ya sang magai number 1 aur kabang wa ni friend of ya kan ang nije excited dawa hai ji ang emotional excited ang ku lupok sai mangla malaga mo sugan friend and family ani tamne ani niece tamne sibling kabang wa to borai ji I have grandchildren here. I am very much excited to meet also that is now I don't know, it's a very excited. Tahu ciri kong dangkai obono, je cukti mani kaham ni bagi hai. Angka sebab sanai, cukti joto o hasi cukti ni bising ke India hamani angka yang paisa mundu kai nai. We are by agreement jeng India nai je. Okay, jeng respect kayu India o kaise democrat lo, ama hino palong kai kaja. Ya ba in between, ciri onek kisu nong kai sih. Jo ikhlas tahu saran tak orang jora terus. Ang वो एग्रीमेंट इकोनो कब मस गए एग्रीमेंट असले एग्रीमेंट में जुमा तो खाई but implement अब वो सब इंडिया संजो तो नहीं that is our first priority एवं तब मैं आवाज़ फॉर्मूला रुक से मार्केट लेसे तो खोबई नहीं है नेचुरली एग्रीमेंट नो तब वो नो संगीत sagla kami किसी फॉर्मेलिटी जुमा पाई ना देते हैं तो जिन सामों पाया को है totally तब मैं ending तो किसी yes, that is complete. It is done. Secara sini contoh itu normal tahu sentuh saya. Ya bang, uji alat seperti sini kalau ada kamu kau salah yuk, apa nak balik kamu? Ini arms and ammunition recover and that have to tambah itu kaya nyawa kamu. Hey, juga. Just for example, sini tambah we have more caterers also. We have more caterers. We have to bring tambah pun register itu nanti. Tapi kisu orang bos 328 sagna number we have more than that. Okay, that I can tell you. So, pun mereka anggaman itu ni so topok di kelas tangga, just wait. I think very shortly we come before you. Sir, sekarang itu teman mau kita repair tu NLP, itu tak kerasa nak mana kerja baik sangtang malah ya kan jika sekarang itu. But kalau mereka kerja kaya, ya thata kaya, ekonomi ba, saya kerja ba, agreement kaya lagi sir. Sekarang Tanzania tahu Tanzania aja, terus next step mana ni? Abu bos kawan semua susah naik, abu tolong tahu kasih cint samu. Dia orang langsung sanai, masa mayong ni cint tolong nang leka cint jatuh saya. Nong kerasi dua siapa orang nong nang hai itu orang minat hai sih. Anggo pistol ni sedang cint untuk kasih plan tu, hai dia mana, cint kasih study tu, hawa cint kana gini tu hai sih, nong kana gini tu hai. Macam enggak, jangan sukai baru ini. Peace bahaya ke final, cina plan dong aja. How peace can come? Bahaya ke cina, apa ni plan tim dong aja. Orang ini kamu mau group nol nukna, there is formal group. NLT, boy NLT group no. Again hashtag group is there. Itu mah. Borok nom putih itu macam apa? Itu mana? Enggak cing bekat keluar banyak aja. Enggak bawa sahab bawa program ini kuda existence kere this that. Enggak kau cing so many things aja. Iya pak, awak hati kau bangla ya, ini jeng, kabai kau kukuman ya sama. Isi, ang abang wan suwi no, I can now. Ini porimal kon ni. Okay, you all are that separate gua tahu sih. Faction, ang naik kan kita perlu kau siapa tu mana sih? Manu, tiba, ngau perlu tang nak bong ngau tapi ang siapa jaga sana sih. Tuh
Lai obrol joto wansuri jengoro amo haiki wansuri toni abo haikun jenu peace bo phaya jeng thansa ni samu motang thamuya o thansa no nahari haji thansa obo jeng khayu pula jeng wa haji abo bonor nang sai thane haji ini IT betike inka political insight thanga glai haji bujra anga jaga thangla tini ta ang sanai thansa ni bagi jeng trai theke jodio jeng sampurna hoito khaimiya joto samu to jeng joto no dagi khaina bo pogyable oro rongnar ma abo bo so ya haji ini orang bawa mana seni mana sekarang ya itu nama apa ini ya enggak sana mencari yes I come to that point okay yes that is very clearly out of Mr. Jacob is here no kurang sini vice president ya bonom yang itu saja sekarang no boyok kan guys jangan ada teman ini itu nggak bos kalian dong ha aku tahu si one sabar kerja Mr. Samir, the next is next is the LLF against of Samudia, for Kosa Kosan National Day, just the kind of the LLF Kosan Samuel, about to be Nathan, Abole sini abo hajeng abo bebi tahu itu mana? Yes, let me say that. Ya, I got it. Ya, apa yang sini kono konsumen kere, abo kono target bokere, dia sini ব্যক্তিগত শত্রু bokere, এবং তা abo kamu pakai ব্যক্তিগত ini hoje bos hatna. I don't think that will be very serious. Ada ব্যক্তিগত ভাই ব্যক্তিগত তো ব্যক্তিগত না হাওয়াই abo to kono sidai ko samai borom target abo target abo to attack না তো ব্যক্তিগত তো ব্যক্তিগত Abu kemana politis orang itu kan aja, jangan tahu orang politis di bahaya, orang ban pun orang komplain, ini ulang lagi. Orang itu benar-benar basically orang bisnis proses gimana? Report Cini Hama Naidi Cini Hama Polidi AC